Sir, no, kita mibagi ke press meet kanya na kita mibagi tini social media অনুযায়ী না Hambai poila no tuni nok tuni no news media koktum sungarok 48 koromsara tipra motha ni ongoi party office dumasora ko pai manjak phone bagai tuni chung ino press meet khainani bagai je achongmani কয়েকটা উদ্দেশ্য কয়েকটা পয়েন্টস লাগে মাস ওকাচং বিশেষ খাই যে মিয়া 2 তারিখ জুলাই 2023 রবিবার মিয়া ইয়েস্টারডে 48 করমসরা বিধানসভানি বিসিংহ অ্যাসেম্বলিনি বিসিংহ বিজেপি পার্টি ভারতীয় যে জনতা পার্টি জুমলা পার্টি 48 করমসরানি মন্ডল হিনে বংনি একটা কমিটি তংনা অরব 48 করমসরানি বিসিংহ নাইটং সরা বিসি 50 নম্বর বুথ সেন্টার और त्रिपुरा मुथानी 7 परिवार 7 फैमिली 24 भोटार्स बीजेपी फाइ बाना रंफाका होने बक जे सिलजा मानिको अब टोटली एक्चुअली अब ओजे अरनी एजे 7 फैमिली बक आगियो कांग्रेस सीपीआईएम एवं बीजेपी नि बिसिनो समर्थन तंगमानि बक नक साइमानो गत विधानसभानि आगे 48 करमसरा गकाइसा चिनी बुबाग्रानि कैसा जनसभा अंका सामुनुबाई निनी 48 करमसरा करमसरा गो फाइ बुबाग्रानि बासांग अजे बरग्रक बक अर त्रिपुरा मुथा हिने बक आइफुगो त्रिपुरा मुथा गो सामिल नंगनाय हिने बक अर आइफुगो फाइमानि किन्तु अथच अर नुंजाखा जे बक अर आइफुगो बाना रमानि परियो बीजेपी नि बक आगे बीजेपी तंगमानि कांग्रेस नि तंगमानि समर्थित एवं सीपीएम नि तंगमानि किन्तु विधानसभा इलेक्शन जे समय पाइखा बीजेपी नि जे लिडार्स तंगनाय 48 करमसरा गो बकबाई हुमकी सुमकी जगह हेन जार फले बक आरैसा माने बीजेपी पार्टी न बक और बक सामिल लंका किन्तु अथच अब एकरा अब त्रिपुरा मुथानी कर्मिया कारण 48 करमसरानि बिसिंग चिनी त्रिपुरा मुथा बाय बीजेपी नि समर्थन चेहरा नागेनो सिजागो जों चिनी एकटा बंनि माखां नुखानो सिजागो सब बीजेपी नि सपोर्टार सब त्रिपुरा मुथानि सपोर्टार तो काजे अब बक जे मिया कक सिलचा माने अब टोटली अब बरंग एक मिथ्या मिथ्या जे बरंग एक तामाहिं अब फल्स न्यूज रगे बक अंखाय कारण जों साइमन विगत 2018 सननि सिमी जे बीजेपी जुमलाबादी जे एक सरकार बक जे कमिटमेंट रमानी अब तनि 2023 सकाइका बक जे डाबल इंजिन सरकार अंखा इनके बक जे अग्रमानी विजन डकुमेंट बक तामानि बागै प्रतिश्रुति पालन खालामया बरंनि दिनै विशेषके बीजेपी रक जों नुंजागो सारा भारत वर्ष बीजेपी जे राज्यगुली तंगनाय रक आस्ते आस्ते बीजेपी नि राज्य रक ताव हाथ सारा थंका काजे आगामी लोकसभा इलेक्शन फाइतंगो लोकसभा इलेक्शन नि बाइबो ताव बीजेपी रक बंनि आरो इश्यू करिखा तो जों साइमानो सारा त्रिपुरा राज्य गो बक जे कमिटमेंट रमानी दिनै बीजेपी नुंजागो धर्मेन बोमरागै बक दांगाबास बरं एक मिथ्या प्रतिश्रुति रगै फाइमानि परेबो दिनै बीजेपी बुट कमेखा 2023 काजे बरग्रक न जे कमिटमेंट रमानी बक अब काइचों पालन खामिया दिनै साधारण नुंजाखा विभिन्न ब्लक हबो मिथ्या बक बंनि प्रचार खायो जे रेगानतिय बक और दलीयकरण बंनि कमिटी रखा जागानि पीजीटी डिपार्टमेंट ए जे प्रिमिटिव काइसा डिपार्टमेंट रियां जे जनजातिनि बागै और बक बेआइनि भाबे बक बरं मिथ्या रग कमिटी सालामा होने दिनै विभिन्न स्कीम रंगनतिय बक दलीयकरण खायतं दिनै ब्लक हबो नुंजाखा रेगानतिय बर बंनि कमिटी दङ बंनि जुदि कमिटी खायजाक दङखाय भिडिअ अवश्य अवगत दंनाय दिनै डीएम सब अवगत दंनाय बक जे कमिटी खाजांमानि माय इशुइं अथॉरिटी दंखाय अथवा चिनि मॉनिटरिंग कमिटी दङ एडीसी इलेक्शन एडीसी हापार ताकसले दङ तो काजे बीजेपी रो बक अंखा दाबक सारा भारतवर्ष त्रिपुरा खबाय डाबल इंजिन सरकार दाबी गैतङ किन्तु तनि गवर्नमेंट नामे तनि भाषानि नामे तनि स्क्रिप्टनि नामे बरक राजनीति खायतङ तो बक अंखा एक दांगाबाज सरकार आरएसएस निनी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हिने ओमाहाय एक दल संगठन खाय बीजेपी परिचालना खायतङ काजे हुशियारी रनानायो इ राज्यनि जरा बीजेपी जनजाति मोर्चा चिनी जे जन मंत्री मिनिस्टर तंगनारबो बक तिनि ताने खरां तिसिया चिनी बागै तिनि एमपी चिनी पूर्व आसनी रेवती मोहन त्रिपुरा बो तिनि 5 बছর अधिकांत नय थांका बो तामाने जनजाति जदि बो दरदि तंहाय तिनि पार्लियामेंट ताने कक्तिसिया तिनि विभिन्न चिनी पारा गताबो
lama lama kolma hamia current manthogia tini toini অসুবিধা তিনি স্কুল মাস্টার করে do oboti kogro tani parliament tisaya ang kaje BJP ni jara জনজাতি মোর্চা বা যিনি যে বিজেপি ni ST leaders tong rok IPFT along with IPFT support rok ang sana nayo nok ciarni luboy positional luboy nok tadongdi অবংকে জনগণ মাপ খায়নে একদিন হবো অবনি বহি প্রকাশ নাই কাজে আং সানা নাইও যে আগামী দিনত যাতে ই রাজ্যকে সুস্থ রাজনীতি পরিচালনা 48 করম সারাবো চিনি ত্রিপুরা মথা তাবো শক্ত দङ তাবো 10,000 ভোট লাগাইছো जोंनि सिटिं एमएलए जों खालायगा तो काजे बरक ताबो ठीक दङ जों काजे आगामी दिनाव जाते माहाय मिथ्या जे बरकनि जे बंगनि जे सामानि अर फादे कालायागै जाते आगामी दिनाव चिनि सबानो काराक खायना बागै जत सामिल दङ होनना आं कबो डाइरेक्टर अंखा खानाब चिनि बुबाग्रा महाराज प्रदोत किशोर मानिकनि आसेमानि साल जन्म दिवस अब आगामी खानाब जों खालायनाय जे जार सेक्टर वाइज देखायनाय ना एकलगे खायनाय अब आनि कर्मी रं आं कबगो 48 करम सरंगै जाते बुबाग्रानि आसेमा सालो जाते जों किछुटा सामाजिक काज जों একটা অংশগ্রহণ খাইমান একেবা হসপিটালত থাইনে ফল বাংমান স্কুলত থাইনে চারাই খাইনা একটা চকলেট বাংমান অবা তো উদ্যোগ লাদি হিনা আং কবো sarna kaya sumung naro mitini men agenda hetu ba men nahar mungke jendor no opsi tamung ke 48 koram sar wo di pramo kaya kare BJP thamon tei men agenda angke kaya sumung mia bin statement no khamon president statement no kachang je khnai man kha news atau social media wo bus kang salo bo tai koyak din bisingo no di pramo thagi oroni 48 koram thani warrior ebo turik ongkhori tong abo nukjak nai koyak din bisingo khaman no kili tam sarang মিয়া গো chung actually social media go তিনি 48 করম সারানি বিজেপি ni মন্ডলনি যে প্রেসিডেন্ট সাহেব বজু সামানি আগামী দিন তিনি কর্মীরক ত্রিপুরা মথা ইয়াকারে বিজেপি বানা ফাইনে অবংখা বরং একটা সেন্টিমেন্ট বরংনি একটা ভুল একটা তমহিং অবন ধারণা নব অবন ক্যাপচার খাইনা বাগৈ বা বিনি রাজনৈতিক ফায়দা লাভনি বাগৈ অব সাই মানো অব বিনি ব্যাপার কিন্তু 48 করম সারা গো তাকবো চিনি ত্রিপুরা মথানি যারা কর্মী সমর্থক তাকবো বাখা কারাকবাইন যত এক লগন খাইতङ চিনি আগামী দিনত চিনি বাসাকাং প্লেনারি সেশন দङ 16 এবং 15 এবং 16 জুলাই এই মাসনি বিসিङ প্লেনারি সেশনে আগে চিনি বিভিন্ন বিসি লেভেল বুথ লেভেল আছে তা কর্মসূচি চিনি যে গরুয়া সভা নিনি উঠান সভা রকম খাইনানি তাবক খারামনিসি মিসিং অব প্রস্তুতি লাজাক তো কাজে বজে আরকে সামানি অব অবনন্দন জানাই সহ প্রমাণ কারণ বিজেপির বংনি অভ্যাস সবসময় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মিথ্যা কক্সাগায় বরং একটা তার বিভ্রান্ত খাইনার চেষ্টা খায় বংনি যে প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন খামি সবসময় মিথ্যা বাইন বংনি যে কোনো মিল করে তো কাজে অনেকে বরক অবন যদি বংনি যদি রং মেসেজ বংনি যদি বংনি ইয়াপে যদি ফা দোকা লেখা হিংকে হব ভুল নাই কারণ বিজেপি তাব সারা ভারতবর্ষ যে বিজেপি তাব আস্তে আস্তে তুরক তাও বিজেপি যে শাসিত রাজ্যর তুলুগি দङ তাও ataka sumung sarno tabu plastic langa kuli leja ke ba esi chomari thoi bisi kam hailai thaka tabu kering thaya to social media ke bongma viral ngi tong ke ba ke bongma controversy choli tong je MDC phortam PM push mayang mobai hakole sa ke ba BJP ba yagrama ni reading jak abno kile bisi jorti লাইডি হব পলিটিক্যাল যে রাজনৈতিক নি যে উদ্দেশ্য বা যে কোনো বড় মিনি আদর্শ বিনি চয়েস পয়মানো কিন্তু চিনি বুবাগ্রা বাই जों বুবাগ্রা নে যে চিনি দাগে মুম্বাই চিনি যে আগামী দিনে চিনি থিনাং বিশেষ করে চিনি যে নেক্সট জেনারেশন রক চিনি বিশেষ করে যে ইন্ডিজেনাস বকনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ওয়ানসগৈ চিনি বুবাগ্রা আখল যাক কাইসা থানসানি মারিনো আর যারা মাহাই চিনি কিছুটা মাহাই দङ अब যত পার্টি আং শুধু ত্রিপুরা মথা अब যত তামাহিং যত চিনি যে লিডার্স দङ রক চিনি যে ইএম বা এমডিসি এমএলএ দङ রক যতন অং তামাহিং বাক সংনৈয়া মত দর্শন তৈমানো কিন্তু अब যারা মাহাই যদি ওয়ানসাই দङ নাগে বংখা অবংকা জাতিনি বাগৈ বক নিজে যে আগামী দিনে প্রজন্মের বাগৈ বক ওয়ানসইয়া বক অংকা শুধু নিজে চেয়ার পাওয়ার পজিশন মানি বা বংনি যে লুপ যে আগামী দিন বক্সিমি স্বার্থ আদায় খাই থানা বাগৈ মাহাই ওয়ানসগৈ যারা অঙ্গৈ দङ মাহাই অঙ্গমানো কিন্তু আং সারানায় যে অমহাই যদি
যিনি ফাদো কালাইখাইনকাই আগামী ভবিষ্যৎ যিনি যে থিনাং যিনি যে লামা আস্তে আস্তে চিন্তা তুলুগি দङ অবনো উদ্ধারনি বাইনা তুমি ববাগারা যত্নতেই একটা তোমার যিনি মাথাং না বাগাই চবা যিনি আন্দোলন যে গ্রেটার পিপলানি স্লোগান সারনো পাইথানি সুমুং তেকাইসা সুমিয়া মন্ডল প্রেসিডেন্ট খুব তেকাইসা স্টেটমেন্ট খানাকা হাইকেবা চ্যালেঞ্জ সমা হাইকে কক সামানি খালাই হাবিনাবো বুসকাংনি সালো হাইকেবা তেওয়াইসা বিসি না তেওয়াইসা বুসকাংনি বিসিও যে ইলেকশন nga থাকাংতে 48 করমসারাও বিরোধী পার্টি তংলা খাইকেবা ক্যাবিনেট বদল তংলা খনি বকক সিজামু আবো ব চ্যালেঞ্জ ri সামা হাইকে সামানি আবো তুরা তংনো তংনি ওয়ান্স মুলবো হাই বজার কে সামনে আংবো বন চ্যালেঞ্জ জানাও তাবো তাবো যদি শর্ট সাহস দং আগে বিজেপি এই যে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন বিসি ইলেকশন বিগত 2021 7ই মার্চ ন অবনি যে টেনিয়র মেয়াদ পাইজাক তিনি যদি হাইকোর্ট চিফ জাস্টিস পর্যন্ত ত্রিপুরা হাইকোর্ট জাস্টিস যে পি কে শর্মা বাবু যে বার্ডিক রায় রখা যে বিসি ইলেকশন খাইনা বাগে রাজ্য সরকার ন কিন্তু রাজ্য সরকার তিনি তোয়াক্কা খালাইয়া রাজ্য সরকার পাত্তা রয়া কারণ 587 ভিলেজ খানাব্য যদি ঘোষণা খাই রখা গায় 587 বিসিংহ 500 তানো ত্রিপুরা মথানে দখল ফাইনাই হব বিজেপির বক সাইমন যার ফলে আংবো চ্যালেঞ্জ জানাগো হিম্মত তোমার খারাপনি বিসিংহ বিজেপি যে মানিক সাহানি নেতৃত্বে খারাপ ঘোষণা রটি যে ভিলেজ কাউন্সিল খাইনা বাগে কাজে অবতই মিথ্যা প্রতিনিধি কারণ বিজেপি অঙ্কা একদম মিথ্যাবাদী জুমলাবাজি ডাবল ইঞ্জিন সরকার ডাবল দাবি খাইতঙ্গ ও যে ডাবল ইঞ্জিন অবতাব আস্তে আস্তে বিকল ইঞ্জিন অংনাইন তঙ্গ আগামী